আজ বৃহস্পতিবার। শাস্ত্র মতে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী মন্ত্র জপ অথবা শ্রবণ করলে মাতা লক্ষ্মী অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শুধু বৃহস্পতিবারই নয়, প্রতিদিন যে কোনো সময় শ্রবণ করতে পারেন এই লক্ষ্মী মন্ত্র। এই মন্ত্র যত বেশি শ্রবণ করবেন ততই ভালো ফল পাবেন। এই মন্ত্র শ্রবণে আপনি প্রচুর অর্থ আকর্ষণ করতে পারবেন। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মকথা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে জয় মা লক্ষ্মী লিখতে ভুলবেন না। মন্ত্র শ্রবণের আগে মাতা লক্ষ্মীকে একবার স্মরণ করুন এবং মনে মনে ভাবতে থাকুন আপনার সমস্ত অর্থ কষ্ট কেটে গেছে, আপনি একজন সুখী এবং সমৃদ্ধবান মানুষ। চারিদিক থেকে আপনার কাছে অর্থ আসছে। এবার শুরু করা যাক। ওম শ্রীম ধনলক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম
श्रीं धनलक्ष्मै नमः। ॐ 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 श्रीं धनलक्ष्मै नमः। ॐ
धनलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं 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 धनलक्ष्मै नमः।